Si Darlene lang yan kanina. Girl talaga eh. Pakita mo na naman. Yes! Ano yan? Kylie. Kylie. Boy! Coffee boy! Bigay na bigay ah. Sige. Kylie. Hirap pala. Salamat! Sige na! Yan o! Pilitin mo na yan, ha? Oo nga eh. Pwede, pwede. Lucho, lucho. Napapaliw na rin to. Ano to? Ice cream yan. Wala, tagal na nakawak ko. Dali! Hirap eh. Hindi, iba yung kinanin ni Mama yan eh. Oo. Lahat tayo sasayaw eh. Hindi pwedeng malaki. Kaya asawa ko eh. Kukunin ko yan eh. Lahat tayo sasayaw. Ayan no? Hindi mo naman! Ay! Wala pa yan ah. Yan no? Hirap. Para nag-exercise ka na. Sino na? Pwede, pwede. Yung pumili yan eh. Aso? Oh. Ingel oh. Ganda. Oh, thank you. Yan, yan lang. Parang isda lang, ha? Dali lang oh. Sit down here. Gusto mo yan? Okay. Ayan no? Pang YouTube yan no? Ay! Pwede ka na lang. Yan oh, yan oh. Yan oh. Lips. Ano ni Uzi, hindi siya sasayaw eh, no? Para mo lang yun. Hirap. Kala magpalayasod kay Giselle. Ma.